Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, good afternoon everybody, and good evening everybody. For these sections, I'm going to share my knowledge about the TOEFL. TOEFL, with Miss Eka of course. Ketika kita dengar kata TOEFL, mungkin yang muncul dalam pikiran kita adalah, what is the TOEFL itself? How many types of TOEFL test? How many parts in the TOEFL test? Or maybe, how about the grade the TOEFL score describe your ability? Ini 4 poin yang mungkin biasanya sering muncul ketika seseorang mengatakan TOEFL test. Okay, in the next slide, I will try to answer the questions one by one. Let me see. TOEFL, Test of English as a Foreign Language. The TOEFL is one of the test proficiency and it's used to measure English ability. Ya, di sini TOEFL digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Sudah sejauh mana skill yang kita miliki. Berbeda ya dengan achievement test. Kalau TOEFL ini adalah proficiency test. Kalau achievement test, lingkup ujiannya itu terbatas pada bahan yang telah dipelajari. Misalnya kelas bahasa Inggris. Ketika kelas itu sudah selesai, kita uji, kita tes. Itu namanya achievement test. Ya, jadi ruang lingkupnya tuh hanya terbatas. Okay? That's it. Next. Okay, you can see from this picture. Actually, TOEFL was started in 1964, managed by ETS, Educational Testing Services. Dulu, TOEFL itu hanya digunakan untuk keperluan ke luar negeri saja. Okay, but now TOEFL test is one of the graduation requirement for some universities such as for first graduate, master degree, or postgraduate. For example, for the first graduate, you have to achieve score 400, and in master degrees, you have to achieve score for 450, and then postgraduate, you have to achieve the score 500. That's it. Okay? Is it clear? Next. Okay. Di sini ada 3 macam tes TOEFL. Ada international TOEFL test, institutional TOEFL test, and TOEFL-like test. I will explain them one by one. International TOEFL test. Soalnya yang diberikan itu selalu baru dalam international TOEFL test. Sedangkan institutional TOEFL test and TOEFL-like test itu soal yang digunakan biasanya yang sudah pernah digunakan mungkin 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi berbeda ya dari segi soalnya. Jadi kalau international TOEFL test itu selalu soal yang terbaru. Tapi kalau institutional sama TOEFL-like test itu soal 2 tahun atau beberapa tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, masa berlakunya pun berbeda-beda. Kalau international TOEFL test berlaku itu hingga 2 tahun untuk sertifikat. We can use the certificate for all universities in the world. And we can use it in applying our job applications. Bisa buat melamar kerja di luar negeri kalau untuk international TOEFL test. Jadi kamu bisa gunakan sertifikatnya kalau kamu pengen beasiswa ke luar negeri atau pengen melamar ke pekerjaan ke luar negeri. Bagaimana dengan institutional TOEFL test? Institutional TOEFL test berlaku hanya 6 bulan saja. Sebenarnya tidak dapat digunakan untuk keluar negeri, but
ada kalanya dapat digunakan untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Bisa digunakan, tapi tidak semua. Okay. How about TOEFL like test? Okay, kalau untuk TOEFL like test ini, dia tidak bisa untuk ke luar negeri. Ini TOEFL like test itu hanya dipergunakan untuk ruang lingkup university. Misalnya kita di Indonesia, university yang ada di Indonesia saja. Dia tidak bisa keluar. Dan itu sertifikatnya digunakan hanya untuk persyaratan misalnya kelulusan. Misalnya kalau lulus S1 kamu harus punya skornya 400, udah hanya bisa digunakan di university itu aja. Seperti itu. Ya. Jadi berbeda-beda ya, international, institutional sama TOEFL like test. Okay, next. Di sini types of TOEFL test. There are 3 types of TOEFL test: PBT, CBT, and then IBT. PBT, paper-based test. Paper-based test ini pertama kali dikeluarkan oleh ITS dan menggunakan kertas dalam bentuk lembaran jawaban. Itu pengerjaannya menggunakan pensil 2B. Kurang lebih 2 sampai 2,5 jam untuk melakukan PBT test. Untuk PBT test, jenis yang diteskan adalah listening, structure, and reading. Nah, ini biasanya PBT test yang sering kita temui. Mungkin kita juga pernah melakukan PBT test untuk TOEFL. And the second one is CBT. CBT ini tidak lagi di kertas, tapi kita menggunakan komputer. Computer based test. Oke. Di sini semuanya menggunakan software and directly kalian jawab di komputer yang sudah disiapkan atau disediakan. Lama pengerjaannya pun sama seperti di PBT, itu kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. And then how about IBT? Internet based test. In CBT bentuk soalnya ada listening test, structure, reading, and writing. And then IBT, internet based test. Internet based test known as the next generation TOEFL test. IBT actually was started in 2005. IBT used the computer but supported by the internet. Okay, so the participant directly doing the test by the internet, secara online. Jadi kalau IBT ini dia sama menggunakan komputer, tapi dia secara online. Kalau CBT dia sudah ada software yang ada di komputer tersebut, seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya IBT cukup lama, kurang lebih 4 hours, 4 jam. Oke, untuk IBT, untuk soalnya itu listening, speaking, reading, and writing. Oke, sudah? Next. Di sini saya akan menjelaskan parts of TOEFL test. Ini saya akan menjelaskan khusus PBT saja. PBT, di sini ada listening comprehension, structure and written expressions, and then reading comprehension. Okay, for listening comprehension, di sini ada 3 part A, part B, and part C. For part A, there is the short conversations contains of 30 questions. And in part B, long conversations consist of 7 until 8 questions. And in part C, it is about talk, consists of 11 until 13 questions. It is for the listening comprehensions. For the listening comprehensions, it is about totally there are 50 questions for listenings. Ada 50 soal. And then how about structure and written expressions?
Structure and written expressions. It consists of 40 questions. Understanding English grammar, knowing error sentences. Jadi dalam structure and written expressions itu kita diminta untuk memahami tentang English grammar. Dan yang kedua, knowing error sentences. Jadi nanti ada beberapa kata dalam sentences tersebut yang error. Nah, itulah yang harus kita pilih. Okay, got it? Next. Reading comprehension. It is the last part. Measuring your ability in understanding a text. You know, reading. The text is very long. The first one. You have to know the topic, or sometimes main idea, the reading content, and then meaning word. All the questions consist of 50 questions. Ada 50 pertanyaan. So totally all of them for the TOEFL test is around 140 questions. 140 soal, and then you have to finish it in 2 until 2.5 hours. 2 sampai 2,5 jam. Okay. Next. How about grade the TOEFL score? Ini adalah grade tingkatan-tingkatannya untuk TOEFL score. Jadi kalau misalnya kamu dapat skornya di rentangan nilai 310 sampai 420, berarti itu elementary. Bagaimana dengan nilai skor rentangan di 420 sampai 480? Itu termasuk ke dalam grade low intermediate. 480 sampai 520 high intermediate. And how about 525 sampai 677? The class or the grade is advanced. So, which one do you want to achieve? Okay, that's all for the material given. I hope you can understand about the TOEFL itself, and then don't forget you have to support these channels, education channels. And then I hope for the next section I will give you the better material, the best material for you, and you can understand about it. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.